Last one. 45 seconds to go. Pumas na naman tayo ulit ng pagpapasok. 20 seconds. Sir Pagi, how many points? Ilan po? Very good. Okay ma'am. Sino po magtatap? Sino po magtatap? Ma'am, tap. Tap. Yun. Go, sir. Oy! 1 point na. 1 point na po. Hanggang 1 point na lang. Sige. Oy! Sige. 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 Diyan. Oh! Nakagulat kayo, ha? Yan. Diba? Sumayaw pa yung patoto. Sige. Sige, bukas pa yan. Pupunta tayo. Last one! Wait. Ano po ang sabi? Bawal po ang bata. Pasok sila. Wait. Okay, labas. Patotot pala yun. Patotot. 20 seconds. Pasok na po. Pasok. Sige. Oy! Third point. 2 points. Wait lang. Ano po yun? Pwede po ba yung mga nasa loob lalabas? Para po medyo maluwag lang po tayo ng konti. Pwede po atras lang po ng konti. Thank you po. Ayan. Para po ma-identify natin yung ating mga. Palit lang po. Sir Hansan, pag nag-tap ha, ready? Players, set down, go! Reaction time. Agility. Speed. Reaction time. Agility. Speed. Fast. Coordination. Wala. Ano nangyari dito? Isa pa lang, ilang out yan? One more. 2 outs pa lang, 2 outs. Go, last, go. Surahan.
40